जय जगन्नाथ। आमे आज आमर टीजीटी क्लास प्रथम क्लास आमे आज बसिचे से समस्त को मोर शुभेच्छा। टीजीटी टीचर बाहर गवर्नमेंट टीचर एवं परीक्षा आम हाथ में केते दिन समय अच्छे आम जाने हुए तो 2 मास कि 2.5 मास कि 3 मास थी पारे। तेणुक भितर आमे आमर सिलेबस टाको कंप्लीट करवा सेटा भी गोटे चैलेंजिंग जिनस। तेणुक आमे एमर टीजीटी रे आमर रही 150 मार्क 5टा सेक्शन 5टा विभाग रही। प्रत्येक विभाग में 30 मार्क लेके रही। 5टा विभाग जो प्रथम क विभागटा रही रही प्राचीन साहित्य रही, मध्ययुगीय साहित्य रही और आधुनिक साहित्य रही। ये 3टा जिनस आमर रही। प्राचीन साहित्य भितर कौन कौन रही ना ता भितर आमर रही चर्या साहित्य, नाथ धर्म साहित्य, शैव धर्मोत्तार साहित्य, प्राचीन ओडिया गद्य साहित्य, लोक साहित्य भितर आमर रही लोकगीत, लोक कहानी, ये सब आमर रही। सारला साहित्य, कोइली साहित्य, चौतीस साहित्य, पंचशता साहित्य एति रही प्राचीन साहित्य भितर। तापर आमर आछे मध्ययुगीय साहित्य। तो मध्ययुगीय साहित्य भितर अनेक जन कविंकर विषय रही, जमती कि अर्जुन दास, देवदुर्लभ दास, शिशंकर दास, नरसिंह सेन, विष्णु दास, दीनकृष्ण दास, धनंजय भंज, भूपति पंडित, उपेन्द्र भंज, हलधर पट्टनायक, बृंदावती दासी, अभिमन्यु सामंत सिंहार, ब्रजनाथ बड़जेना, विश्वनाथ खुंटिया, भक्तचरण दास, कविसूर्य बलदेव रथ, गोपाल कृष्ण जदुमणि महापात्र, भीम भोई एमाने रहिचंती। तापर हमर रही आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य भितर आमर को मानक साहित्य रही ना राधानाथ साहित्य रही, सत्यवादी साहित्य रही, सत्यवादी पछक आसला सबुज साहित्य, सबुज पर प्रगतिवादी साहित्य, तापर आमर आधुनिक गल्प, उपन्यास, नाटक, गद्य, कविता आउ जहाँ रहा पत्र पत्रिका, ये रहा आमर आधुनिक साहित्य। यहीटा है आमर क विभाग बा सेक्शन 1 30 मार्क पे। तापर आमर आसला ख विभाग बा सेक्शन 2। सेक्शन 2 रे आमर रहिला एटा भी 30 मार्क। एथिरे आमर रही प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य तत्व। प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य कौन रहिला ना आमर रहिला रस, रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये 6टा जाक एगुड़िक रहिला आमर कहार ना प्राच्य साहित्यर हैला। तापर आमर रहिला पाश्चात्य साहित्य कौन रहिला ना क्लासिक साहित्य, रोमांटिक साहित्य, चित्रकल्प, उपमा, मिथ, पाश्चात्य साहित्य समालोचना साहित्य रहिला आ साहित्यर विभिन्न बाद जो से बाद गुड़िक आमर रही। एटा रहिला आमर सेक्शन 2 बा ख विभाग रे 30 मार्क। तापर आमर आसला 30 मार्क ग विभाग पई सेक्शन 3 पई। एथिरे आमर रहिला कोन ना भाषा और भाषा विज्ञान एथिरे रहिला। एथिरे भाषा और भाषा विज्ञान जो रहिला ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास रहिला ता भितरे भाषा और भाषा विज्ञान रहिला। ता भितरे आमर रहिला कोन ना ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास, ओडिया लिपिर क्रम विकास धारा, तापर रही कौन ना ओडिया भाषा उपरे विभिन्न भाषार प्रभाव, जमती कि आदिवासी भाषार प्रभाव, द्राविड़ भाषार प्रभाव, इंग्राजी भाषार प्रभाव, ये रही आ रही ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान और वाक्य विज्ञान। सेक्शन 3 रे आमर 30 मार्क पई ए विषय गुड़िक रही। तापर आमर आसला ग विभाग बा सेक्शन 4, एटी मध्ये 30 मार्क। एथिरे आमर रहिला कोन ना व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण एथिरे रही। कौन कौन व्याकरण रही ओडिया व्याकरण रही ओडिया भाषा, ओडिया भाषा, ध्वनि, लिपि, मात्रा, फला और शब्द रही, लिंग, वचन और पुरुष रही, पद प्रकरण भितर आमर रहिला विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, अवय, तापर रहिला क्रिया विशेषण,
ସନ୍ଧି ସମାସ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଉପସର୍ଗ କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ଅଣତ୍ବ ବିଧି ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂଶୋଧନ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଆଉ ରହିଛି କଣ ନା ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ରୂଢି ଓ ଲୋକବାଣୀ ଆଉ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ତ ସେକ୍ସନ 4 ପାଇଁ ଘ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡିକ ଆମର ରହିଛି ଏବଂ ସେକ୍ସନ 5 ରେ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ବିଷୟଟେ ନୂଆ ବହିଟେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ସେକ୍ସନ 5 30 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆକୁ ମାତୃଭାଷା ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିଗ୍ରହଣର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବହୁଭାଷୀ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପାରମ୍ପରିକ ବନାମ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି। ଆଉ ରହିଛି କଣ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଉ କୌଶଳ ସେଗୁଡିକ ରହିଛି। କଣ ସେଗୁଡିକ ନା ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଯୋଉଟା କି ଆମର ରୁଦ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେମିତି କଣ ନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଆଉ ବନାନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କିପରି କରିବ ସେଇ କୌଶଳଟା। ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ କୌଶଳର ବିକାଶ ଏକକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗଠନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା। ଆଉ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ। ତା ଭିତରେ କଣ ରହିଲା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭିତରେ ନା ବୋଧଗମ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଆଧାରିତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା କଣ ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟା ରହିଛି। ଆଉ ବୋଧଗମ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବିବିଧତାର ସମାଧାନ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇଟା ରହିଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ମାନବିକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷାର ନିୟମାବଳୀ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ବିକାଶ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାହେଲେ ଏଇ ରହିଲା ଆମର ଟିଜିଟି ପାଇଁ ସିଲାବସ 5ଟି ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ 30 ନମ୍ବର ରହିଛି। ଏଇ ଟିଜିଟିର ଯୋଉ ସିଲାବସଟା ରହିଛି ତାହା ଆମର ନେଟ୍ର ସିଲାବସ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ର ସିଲାବସ ଏବଂ ପିଜିଟି ସିଲାବସର ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି। ବହୁତ ବିଭାଗ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି এই ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେତେ ସମୟ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ এই ସିଲାବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ କିଛି ବୁଝିବା। ବୁଝିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାହା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିକି ଲେଖିପାରିବେ क्वेश्चन आंसर गुड़िक जोटा कि परीक्षा दरकार हम यहीपरि भाव में आम पढ़ा। तो आगामी काली ठारू संध्या 6टा बेले आम पढ़ा जोगदेवे समस्ते। यही आमर टीजीटी रो सिलेबस विषय आलोचना।